हेलो एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपी। आज आम डिस्कसन करवा हिस्ट्री सेट 5 वीडियो को संपूर्ण देखंतु भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो रे मुझे क्वेश्चन भी डिस्कसन करुच्ची आपण निश्चिंत देखंतु जहाँ भी एथरे एग्जाम रे आसीबो ए क्वेश्चन रु। चलंतु आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया रे फास्ट किए इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कला। करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करथिले इंडिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट ग्रांट ऑफ विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मणस वाज गिवन बाय द रूलिंग डायनेस्टी नोन एज व्हाट। से कहले जो विलेज मान को गाँ मान को आउ जो मंदिर थिबा ब्राह्मण मान को जो ग्रांट्स दियंती किंग माने से को टाइम रे तांको अधिक ग्रांट्स मिलुथला। द पालस ना द गुप्तस ना प्रतिहारस ना राष्ट्रकूटस। करेक्ट आंसर होची गुप्त पीरियड रे। हमें जानिचे गुप्त पीरियड को माने हिंदुइज्म रा गोल्डन एज बोली कहा जाए। मन रखंतु एटा तो ए क्वेश्चन बहुत बारंबार आसीची। नेक्स्ट क्वेश्चन द फास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी वाज हु। से कहला जे पाल डायनेस्टी रो फास्ट रूलर किए? धर्मपाल ना गोपाल ना भास्कर वर्मन ना नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होची गोपाल होचंती फास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। ओके तबे लास्ट रूलर किए? लास्ट रूलर होचंती मदन पाल। ओके मदन पाल होचंती लास्ट रूलर। अच्छा ये जो पाल डायनेस्टी तार जो तांकर जो से माने जो शासन करथिले तांकर टेरिटोरी कोड थिला बिहार आ बेंगल। को 8th सेंचुरी रु 12th सेंचुरी पर्यंत से माने शासन करुथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आदि ग्रंथ इज द रिलीजियस बुक ऑफ व्हाट। से कहले जो आदि ग्रंथ अच्छी से जो सेटा गोटे रिलीजियस बुक सेटा कहार रिलीजियस बुक? पार्सीस ना सिख ना हिंदू ना बुद्धिस्ट। करेक्ट आंसर होची सिख मानकर। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर सिख मानकर कौन रिलीजियस बुक होची आदि ग्रंथ। अच्छा ये जो आदि ग्रंथ को किए लिखिले? फिफ्थ गुरु आदि ग्रंथ को लिखिले फिफ्थ गुरु अर्जन देव। ओके तापरे गुरु ग्रंथ साहिब किए लिखिले? गुरु ग्रंथ साहिब लिखिले गुरु नानक देव। ओके मन रखंतु। नेक्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। से कहला जे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ईयर रे होइतिला? को ईयर रे होइतिला? करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी 1789 1799 रे होइतिला कोन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अशोकास एम्पायर। से कहला जो तले दिया जायछि जेतिकी रीजन ताको मध्यर कोटा अशोकांकर एम्पायर आसु नथिला? तक्षशिला कन्नौज काश्मीर ना माद्रास। मन रखंतु से साउदर्न इंडिया को आसी नथिले तांकर टेरिटोरी नथिला साउदर्न इंडिया तेणु माद्रास होची करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर व्हिच इंडियन एम्परर्स रेन वाज द जामा मस्जिद इन दिल्ली बिल्ड। से कहले जो दिल्ली रे जो जामा मस्जिद अच्छी कौ एम्परर को टाइम रे शासन टाइम रे सेटा गठित होइतिला? जहांगीर शाहजहां ना अकबर ना औरंगजेब। करेक्ट आंसर है शाहजहां को टाइम रे कौन होइतिला जामा मस्जिद गठित होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आबोलिश द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल। बेंगल रे डुअल गवर्नमेंट जो थिला ताकू आबोलिश किए कला बा ताकू भांगिला किए? करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स ताकू सिस्टम को आबोलिश कले बा भांगिले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन वाज व्हाट। से कहले गुप्त माने जो शासन थिला गुप्त मानकर सेटा को प्रकार शासन? मोनार्कियल ना डेमोक्रेटिक ना रिपब्लिक ना नन ऑफ दिस। तार शासन थिला मोनार्कियल। ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। मोनार्कियल माने जेमति क्वीन किंबा किंग किंबा एम्परर शासन करथुए सेही भली शासन को मोनार्कियल कहबा हमें। तापर होची नेक्स्ट क्वेश्चन सातवाहनस बिलोंग टू
ହୁଇଚ୍ ରିଜନ୍, ସେ କହିଲେ ସାତବାହନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଆନ୍ଧ୍ରା ରିଜନ୍ ନା କୋଙ୍କଣ ରିଜନ୍ ନା କଳିଙ୍ଗା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ରିଜନ୍ରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସାତବାହନ ମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲିଟରେଚର୍ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ରେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। କରେକ୍ଟ ତାମିଲ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନା ତେଲୁଗୁ ନା କାନାଡ଼। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧା ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍। ସେ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧାର ମିନିଂ କ'ଣ? ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପାଥ ଅଫ୍ ମୋକ୍ଷ, ସୋଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍, ଏନିଥିଙ୍ଗ ବିୟଣ୍ଡ ଗଡ୍, ଦ ଏନଲାଇଟେଡ୍ ୱାନ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଦ ଏନଲାଇଟେଡ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସାଇଟ୍ସ ଇଜ୍ ନାଉ ଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ସେ କହିଲା ଯେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେତିକି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ଲୋଥାଲ, ହରପ୍ପା, କାଲିବାଙ୍ଗାନ ନା ଆଲାମଗୀରପୁର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହରପ୍ପା ଅଛି କେଉଁଠି, ପାକିସ୍ତାନରେ। ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲିଟରେଚର୍ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼। ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ର ଲିଟରେଚରରେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ତାମିଲ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଥିଲା, ତାମିଲ ହିଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ୟୁଜ୍ଡ କଏନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମୌରିଆନ୍ ପିରିୟଡ଼ ୱାଜ୍। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୌରିଆନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ କମନଲି ୟୁଜ୍ଡ ମାନେ କଏନ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା କେଉଁ କଏନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣା, ନିଶାକା ନା କରସ୍ପାନା ନା କାକିନି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କରସ୍ପାନା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ଡ କଏନ୍। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଜୈନ ଲିଟରେଚର ଦ ଫାଷ୍ଟ ତୀର୍ଥଙ୍କର ୱାଜ୍। ସେ କହିଲା ଜୈନ ଲିଟରେଚର ଅନୁସାରେ ଫାଷ୍ଟ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ। ମହାବୀର ନା ପର୍ଶବନାଥ, ନେମିନାଥ ନା ଋଷଭଦେବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଋଷଭଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱେର୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ୱାର୍କସ୍ ଜେନେରାଲି ରିଟେନ୍। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର ୱାର୍କ ଅଛି ତାକୁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପାଲି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନା ପ୍ରକୃତି ନା ଅପଭ୍ରଂଶା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷାରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଲେଖା ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ଇଜ୍ ଇଂଲିଶ ଡିଫିଟେଡ୍ ହୁମ୍। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଇଂଲିଶ ମାନେ, ଗୋଟେ ପଟେ ତ ଇଂଲିଶ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କିଏ ଥିଲେ ଯାହାକୁ କି ଇଂଲିଶ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦ ଡଚ୍ ନା ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ହୋଇଥିଲା। 1760ରେ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାର ନା ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି। ଓକେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଉଛି ତାର ଲୋକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନମ୍ ୱାଜ୍ ବିଟୱିନ୍ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଟ୍ରିଟି ଥିଲା ସେଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଗୋଟେ ପଟେ ତ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କିଏ ଥିଲା, ହାଇଦର ଅଲି, ଚାନ୍ଦ ବିବି ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଟ୍ରିଟି ହୋଇଥିଲା। ଏ ଟ୍ରିଟି ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଇଂଲିଶ ପଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନମ୍ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ବା ଇଏ ଟ୍ରିଟି ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1792ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1792। ତାପରେ ସେ ଏମିତି ଆସିବ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନମ୍ କେବେ ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା, 1792। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
Rice cultivation is associated with the Harappan site of what? ସେ ହରପ୍ପାନ୍ ସାଇଟ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଇସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କେଉଁ ସାଇଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କାଲିବାଙ୍ଗାନ ନା ହରପ୍ପା ନା ଲୋଥାଲ ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲୋଥାଲ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁ ଲୋଥାଲ ଅଛି ହରପ୍ପାନ୍ ସାଇଟ୍ ସେଇଠି ରାଇସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନେଇ ଆସିପାରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।